नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि जनवरी मास 29 तारिख 2026 गुरुवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दिंतु। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी। इंदिरा सांस्कृतिक युव परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर रे आजिर नाटक तू मो बजरंगी अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार तृतीय रजनी। दंडाबेदी तेंतुली बेलारी जगतसिंहपुर आजिर नाटक चालो देखि जिबा अष्टशंभु को। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। सनातन सेवा समिति घाटिकिया भुवनेश्वर रे आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। मालशासन सालेपुर कटक रे आजिर नाटक मेम साहेब। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। कुंवरपुर रसालपुर बालेश्वर आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। कुदानगरी पाटकुरा केन्द्रापड़ा आजिर नाटक ए पुओ तू काहार झियो। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी। राहमा मकर मेला जगतसिंहपुर आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार तृतीय रजनी। ओलोरा एरसमा जगतसिंहपुर आजिर नाटक हरिनामे किरस अछि। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बेलेश्वर रघुनाथपुर जाजपुर टाउन आजिर नाटक केबिंती बुझिबो अबुझा मन। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार प्रथम रजनी। बसंतमाल निमापड़ा पुरी आजिर नाटक बारगाल। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार शेष रजनी। पारी नुआपड़ा राजकनिका केन्द्रापड़ा आजिर नाटक कांदुछि मु खाली तो पाई। यात्रा धौली आज हेउछि तार तृतीय रजनी। जागमरा खेलपड़िया खंडगिरी भुवनेश्वर आजिर नाटक चंडाशक। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। विजयनगर कंटाबण केन्द्रापड़ा आजिर नाटक ए संपर्कर शेष नाही। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। पालदा बांक भंडारी पोखरी भद्रक रे आजिर नाटक तथापि से पतिव्रता। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी। बांगर बिंझारपुर जाजपुर आजिर नाटक पुओ जन्म करी पाप करिछि। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार तृतीय रजनी। आई गिणिया खंडगिरी भुवनेश्वर आजिर नाटक सबु पापर प्रायश्चित नाही। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार शेष रजनी। ओयास जाजपुर आजिर नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। काउपुर भद्रक रे आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार शेष रजनी। कुपारी बालेश्वर आजिर नाटक लागुछु काहींकि एते निजर। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी। जयदुर्गा सांस्कृतिक परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर रे आजिर नाटक जानुआर। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी। माँ मंगला सांस्कृतिक युव परिषद जागमरा
ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଗୁହାରି ଶୁଣ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତନାର ନିକିରାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କରଦା ହରିହାଟ ଷଠୀପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ନଖି ନାନୀ ପୁଅ ଭଗିଆ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସୁନ୍ଦରିଆ ନେଉଳପୁର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ ତ ବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଣ୍ଟାବଣ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ଲାଗି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ମନା। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ହାଟ ବରଡ଼ି କୁହୁଡ଼ି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ପାହାନ୍ତି ରାତିର ପାପ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଗଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ବାହାରିପୁର ବରାଙ୍ଗ ଛେନାପଦୀ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ମନ ମହୋଦଧି ହୃଦୟ ଗଙ୍ଗା। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପିଠାପୁରା ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆମନ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦିଗଦା ପଳାଶିଆ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପାଣିଓଡ଼ା ଖମାର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ହରିଣୀ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସିନ୍ଧିଆ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଭାଲୁକି ରଙ୍ଗାମାଠିଆ ଅସ୍ତିଆ ବାରିପଦା ଆଜିର ନାଟକ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନଳପାଇ ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଲ୍ୟାଣପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦଇପାଳ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାପକଟା ଦେବଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଚଷାଖଣ୍ଡ ଫୁଲାଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କେହି କହିବେନି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଣ୍ଟିଲ ମଣ୍ଡାସାହି ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଟିଣା ସିଂହପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଉଁଶବଣୀ ଦୀଘା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପାନିପାରୁଳ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଡିପିପୁର ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପାଟକୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମୁକୁନ୍ଦପୁର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ
हा कृष्ण बोली जाओ जीव। एक विशेष सूचना, जेकोसी कारण जेकोसी यात्रा पार्टीर यात्रा परिवेषण बंद रही पारे किंबा नाटक परिवर्तन मध्य होई पारे। जदि नाटक परिवर्तन हुए तेबे आमे कमेंट बॉक्स रे पिन करी देबु। एई तो थिला आजिर यात्रा अपडेट। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबेई बेल टी को बजेई दियंतु। पुणी देखा हेबो आसंता काली आउ एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत विदाई दियंतु। जय जगन्नाथ।